ስሙ የሚጠቀመውን ፓስፖርቱ ላይ ያለው ወይ ደግሞ ማፊሩ ላይ ያለው ትክክለኛ ስም ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ሮንግ ስም anyone which is you going to use exactly what paper you use in South Africa. Exactly የተመሰገነ ነው። I'm going to mix Amharic and anyways we are proud to be here. Very amazing event it will be, especially what's going to make amazing. We are in the police station. Especially I have big respect to the South African police station. They are working very hard. If they are not working very hard, we are not saving our local business. We create business. We are community mentoring the great people. So we are attending the great people with the section commander. It is just behalf of us, just we have to say thank you, section commander, because he recognized and they give the accommodation. Just say thank you, everyone with clapping your hand. Yes. To be, I'm very proud. I'm the young guy. I proceed to create jobs, like 100,000 jobs within 10 and 20 years time. 10, 20 years spread, I have to create 100,000 jobs. 100,000 jobs engaging community, local community up to international community. The local community is very successful to be the country, beautiful country, which is the dictatorship, community violence, crime activity, and attacking the small business. So attacking and looting is very similar because they are focusing at the local business most of the time. So much criminal. Where they come, some are from us, some are from the community, some are from business competition, some are from community which is unemployed. So we have to mentor both generation, like to be a safe, youngs, elder, and community local business. So we are for the solution and the big mechanism. The mechanism, it will be start in 2019 in South Africa. We work Zialonga Risk Management, Security Service. We work a section command as well, it is here. We attend 24 South African local community, 24, including German State, Bushbuckridge. We made a petition sign. We demand to the procedure to court, without docket, you should have to keep the file who is attacking the local business. Suspected person, it will be in the court. Why? He's attacking business, he's attacking the community, he's attacking generation, he's attacking the elder, he's attacking child. So we are very happy to support South African police officers. We are supporting South African police officers. So you should have to clap for Zialonga Risk Management Generation to Generation Foundation. So you should have to clap to say thank you. Here, I'm going to come to my speech. Please just read this. Don't kill. Competition is better with what? With business. It's not killing their life. Competition is what? Better with business, not killing the life. Don't attack your brother with business competition. So a very critical issue is happening in South Africa, especially in the local business area. So many people losing life, so many people just, there is no trust and accountability. We have to bring the trust and accountability as a community. Let's say, no matter you are India, no matter you are Pakistan, no matter you are a Bangladesh or a Somalia, because we are here, all of them, Somalia and Bangladesh, I'm so happy. I did attend a kind of meeting, I did attend a function for charity, I organized like a different place. We contribute all the people, so we are very happy because we're going to have a mechanism in our head. We're going to do it today. Who is attacking, who is roping, we have a solution. Are you agree anyone to this solution? Yeah? Yes. So just show us. Yeah, always you have to be ready. Why? Number two, I'm going to direct. Number two,
We're going to make petition signing. We're going to, there is a private lawyer. We're going to take our docket file because as a community protocol, we're going to save our community to attacking and to killing the life, to lose our brother's life. So we have to address who is attacking, who is forcing, bringing violence and directing and pointing your business. So trust and accountability is very important to build, to create the new generation, to facilitate. Because without facilitation, there is no successful. You are losing every day. Because when you are driving, just you are watching your pocket. You see, you are not confidential. You are accused mentally. You bringing for your mind the mental accused and autism. You killing yourself. So let us bring to the table. The issue is way. Number 2, day. Number 3, day. We need address from you guys. I leave this assignment for you guys. So today, our focus, this is not our motivation speaker. Just our motivation speaker is on the paper. We're going to start it. So are you ready to be with us, to stand, to protect your brother, and to watch your brother, to watch your business, to watch your brother's business, and to save your brother's business? We are so happy to be here. Thank you so much, guys. Thank you. It will present is reading like this in section 27 1909-2021. It's Ethiopian, Indian, Bangladesh community peace petition at Lichtenberg and Mafikeng Ethiopian community, including station commander and then Indians and Bangladesh. So it's sponsored by Sialunga Risk Management, Security Service and Generation to Generation Movement and Ethiopian, Indian, Bangladesh diaspora in South Africa. All this organization in cooperation is focused on family arrangement to provide community consolidation on, number 1, peace. So what we want is peace in our community. And then number 2 is crime awareness. So number 3 is violent and gender-based violence, especially focus on victims and elderly and youth. Number 4 is business competition. Number 5, support for entrepreneurs by spaza shops. The goal is to prevent the brutal death of many criminal activities and the abuse of women and children. A petition has been signed by the local people of the Ethiopian community, Bangladesh and Indians. This proposal has been accepted by the government of South Africa. This petition has the recognition of being signed by a station commander or a councillor, even a mayor. If the petition has been signed and accepted by the majority of the local Ethiopian community, Bangladesh, Indians, it will help the Ethiopian, Indians, Bangladesh co-inbox for security purposes. I just want you to remember this number. 90,001 equals to 580. Now the reason why I wrote it down is that in Lichtenberg, the South African Police Service of Lichtenberg, we are serving a community of 90,000, which means one policeman must serve 580 people. Yeah. So as you are here, it means I must only serve you if I want to give you proper service delivery. Yeah. Yeah. Now the reason why I'm mentioning this is that it is practically impossible to be all over at all times. So what it means that as the community, we need to step up and take ownership of our surrounding.
So that when these things are happening, we all know, you can see Lichtenburg, things happen overnight. Hence when Mr. G calls me, I said to myself that this will be the ideal time for us as a community, me as a South African Police Service. Remember that I joined the South African Police Service at the age of 20. I am now 35 years in the police. I have been a station commander for 25 years. I don't see race and gender. I see right and wrong. That is what I see. But unfortunately, as a result of the vast area, you know that one of our areas where some of our community members are living is about 75 kilos away from us at Richley. When one van goes that side, it takes the whole day. It can depart here at 8 o'clock, it will come back round about 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon. Then the van is here. So it says, oh, can you direct him? Just go down. Just go down and come this side. The sad part of Lichtenburg is that Lichtenburg is sitting at a T-junction. We are attacked by criminals from Rustenburg. We are attacked by criminals from Gauteng. We are attacked from criminals from Botswana, from Mahikeng. We are attacked criminals from Potchefstroom. There are criminals who specialize in getting into their car in the morning and travel from Klerksdorp to Mahikeng and back in the night, just robbing people. So if you are carrying transport, something from Gauteng you have bought, they are following you, they are going to rob you. What I want us to do now is the time for us to join hands and to work together. We can accuse each other. I normally tell community members that many times people will stand and say, the South African Police Service is not working. Good people. I've been talking to my brother here and I explained to him that it's now, since I began, it's 3 weeks that I did not sleep peacefully. For 3 weeks. I've been working every Saturday and Sunday. I can't even attend church. I'm at a police station. You can see I'm in uniform. I'm working again. Next week, if things goes wrong, I'll be working again. Now, the initiative that is coming, let us carry it and make it our own, so that we can at least have, because one of the things, Mr. G, that happens in Lichtenburg is that because of a language barrier, sometimes when you call and you want to say, I'm staying in number 26, extension 3, then police officers can't really hear clearly where you are staying, and the response is then late. We've got bigger dreams. I will discuss it with Mr. G and everyone here to say what is my intention later. I've just briefed, and I would like sir to come forward. Can you come to the front, Mr. G, if you are not there? One of the reasons why I'm saying, where's the other? Remember what I said. As the station commander, I cannot receive 90,000 phone calls. I cannot, even if I want, because sometimes you'll call me and I won't answer your calls. Now, I was saying these two gentlemen, they are the only gentlemen that will call me if there's a problem. Because otherwise I've got their phone numbers and I can respond to their phone numbers. If I'm in a meeting, later on I can call back and say, they can tell me this is the problem that I'm having, because it's practically impossible to deal with everyone. You understand? So please, let us honor them, let us carry them close to us, so that when I talk, I'm passing his shop on a daily basis. If there's a problem, I'm living down there. So if there's a problem, I'm passing here, I can stop quickly at his shop and hear what is the problem and he can explain to me. But I cannot take 90,000 calls at one stage. That is what I'm just trying to clarify. Thank you very much. So for me, please, I want to assure you today that if this last time that I'm having before I go on pension, no one of you is in my cells and no one of you is killed, I will be a happy man. Take the initiative, start new things, because in this modern day and time, we need innovative people, because criminals are innovative. Criminals know exactly what we are thinking and what we want to do. Talk to me through your leaders, talk to me so that I can understand what is happening. We know that the system collapsed as a result of COVID-19. We could not meet anymore.
Now we are taking this opportunity again just to start and talk. If the president closes everything again, we'll be sitting at home. We won't be able to talk to each other. So when that window, if you let this window period pass, you are gone. Maybe some of you know me. I've helped a lot of Ethiopian guys before with a lot of things. So I'm a lawyer by profession. Okay, even Indian guys I've also helped them. Pakistani, Bangladesh, a lot of guys I took out from Lindela to help them with their papers as well, to be legal in South Africa. So I'm very honored to be working with Mr. G and the station commander and Mr. Alex with the G2G movement. Okay. Now, what I'm more interested in is this number here. This figure that the station commander has shown you is very important, and I'll tell you why. He said to you, if you listen to him, he said you must come up with innovative ways of assisting the South African police services in making yourselves safe. Now, as a community, I don't know how big is the Ethiopian community in this area. I don't know how big is the Indian community in this area. Or let's just say the foreign community. We don't know how big it is. And I suppose most of you are business people, okay? Most of you are running businesses in this area. But can you imagine, one policeman for 580 people is too much. It's too much. It can't work, you know? So, it's too much, it can't work. So, what we want to propose to you through the generation to generation movement is a security company that will be able to assist this number. Remember, the station is complaining. He's saying, I can't receive 580 calls, one man, for a population of 90,000 people in this area. So we want to bring an innovative way to say, let's deal with this population, let's deal with these criminals that are coming back from Gauteng, coming from Mafike, and all these people at the T-junction, and introduce a security company that will cater specifically for your needs, not for the local people's needs, only for your needs, so that you can feel safe for running your businesses, you can feel safe at your homes, and so on. You understand? And these are people, when you phone them, you'll be able to speak in your own language and people will be able to understand you. And whenever there's cases that arises as a result of criminality, even if it's amongst you, you can be able to use that security company to then be able to come to the SAPS. And so the security company will be a bridge between the foreign community here and the SAPS here. So when the SAPS is not doing its job, or you feel the SAPS is not doing its job, we'll be there to be able to push them and say, hey, what's happening? You understand? So, but this is something that we want to introduce to you, and as time goes, we can then discuss the necessary mechanism of it. For example, here, we just have a service level agreement, right? So it will be the security company, and then under the security company it will be the client, which is individual clients like yourselves. And then obviously the issues of the sort of services that will be entailed in there. It's something that is going to be open up for discussion. But most importantly, we aim to give services like private ambulance services, escort services, protection of valuables, goods, shops, businesses, and private homes. And also, as time goes, we'll have an issue of like your security systems, like cameras and so on, installation of those things. Now, you might think that these things are going to be expensive, but they won't be expensive if a pool. You know how insurance works. Insurance is like people who are faced with the same
problem. Now, we are faced with the same problem of crime, right? Now, how insurance works is that if you are faced with the same problem and you all come into the pool, it then makes it cheaper for you to be able to secure your problem or solve your problem. Okay? So, but then that will happen as time goes and with more engagements with the community leaders and Mr. G's G2G movement. All right, thank you so much. ሰዎች ያነሱት ወደ ዋና ፖይንት ገና እየተደረደረን ስለሆነ ሆቱ ኢሹ ላይ እየገባን ነው። ሆቱ ኢሹ ላይ ላለመግባት ለስለስ ያለውን መቅመስ አለብን ለኛ መድኃኒት የሚሆነውን። ይሄ ነገር አሁን እነሱ ፕሬዘንት ያደረጉት ነገር ይጠቅመናል አይጠቅመንም? እስቲ ይጠቅማል የሚሉ ሎኬሽን መጥቶ ፌች ቢያደርገን አደጋ ቢደርስ እነኚህ ሊጋል ዋይዝ ደግሞ እኛ በመቶ ብር ቢጠብቅ ትልቅ ብልህነት ነው። እግዚአብሔር ነው ጥበብን የሚሰጥ። እኔ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ጥበብ ሰጥቶ ሚሊየንስ ኢትዮጵያውያንን እንዲታደግ በእኔ ላይ ትልቅ መልእክት አሰንቋል። 24 ኮሚኒቲዎችን አወያይቻለሁ። በ24 ኮሚኒቲ ላይ ጥሩ ውጤት አለ። ሰው የሚያስገድል ሌባ በእስር እርምት ተጠይቆ በህግ እርምት። አሁን እኮ እኛ ሁላችንም ምንም ዊትነስ አያስፈልግም። አሁን ስራ ጨርሰናል። የምትፈርሙት ወረቀት አሁን ሴክሽን ኮማንደሩ አንድ ትልቅ መልእክት አስቀምጧል። እኔ ሬስት ኦፍ ላይፍ ጡረታ ስወጣ ሰው ሞተ ቢጋ የሚባለውን ነገር ባልሰማ እድሜ ይጨምራል አለ። ልብ አይነካም ይሄ ሬስት ኦፍ ላይፍ ጡረታ ስወጣ ሰው ሞተ ተብሎ ባይነገረኝ እድሜ ይጨምራል። በእውነት ለዚህ መልካም ሰው ብታጨበጭቡ ደስ ይለኛል። እኛ ልንወደድ አንድ ምክንያት አለ። ልንወደድ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? መልካም ሰራተኞች ነን። ስራ ክሬት አድርገን ነው የምንሰራ። we work in our creation, we create job and we serve the community. We should have to kind thank you. I'm so touched and I'm so proud what they say section commander, because he's a responsible person to this town. What they say, when I was resting, I don't want to see someone is killed. I don't want to hear that in my rest time. God bless you. Really, I'm so. ሎኬሽን መጥቶ ፌች ቢያደርገን አደጋ ቢደርስ እነኚህ ሊጋል ዋይዝ ደግሞ እኛ በመቶ ብር ቢጠብቅ ትልቅ ብልህነት ነው። እግዚአብሔር ነው ጥበብን የሚሰጥ። እኔ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ጥበብ ሰጥቶ ሚሊየንስ ኢትዮጵያውያንን እንዲታደግ በእኔ ላይ ትልቅ መልእክት አሰንቋል። 24 ኮሚኒቲዎችን አወያይቻለሁ። በ24 ኮሚኒቲ ላይ ጥሩ ውጤት አለ። ሰው የሚያስገድል ሌባ በእስር እርምት ተጠይቆ በህግ እርምት። አሁን እኮ እኛ ሁላችንም ምንም ዊትነስ አያስፈልግም። አሁን ስራ ጨርሰናል። የምትፈርሙት ወረቀት አሁን ሴክሽን ኮማንደሩ አንድ ትልቅ መልእክት አስቀምጧል። እኔ ሬስት ኦፍ ላይፍ ጡረታ ስወጣ ሰው ሞተ ቢጋ የሚባለውን ነገር ባልሰማ እድሜ ይጨምራል አለ። ልብ አይነካም ይሄ ሬስት ኦፍ ላይፍ ጡረታ ስወጣ ሰው ሞተ ተብሎ ባይነገረኝ እድሜ ይጨምራል። በእውነት ለዚህ መልካም ሰው ብታጨበጭቡ ደስ ይለኛል። እኛ ልንወደድ አንድ ምክንያት አለ። ልንወደድ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? መልካም ሰራተኞች ነን። ስራ ክሬት አድርገን ነው የምንሰራ። we work in our creation, we create job and we serve the community. We should have to kind thank you. I'm so touched and I'm so proud what they say section commander, because he's a responsible person to this town. What they say, when I was resting, I don't want to see someone is killed. I don't want to hear that in my rest time. God bless you. Really, I'm so quickly. I'm going to brief it a little bit, okay? Just to save the time. በደቡብ አፍሪካ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ የመጣ የክራይምስ እና የቫዮሌንስ ወይም ደግሞ በኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ቢዝነስ አታክ የማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሰጋ ነው። በብዛት በኢትዮጵያን ላይ ያነጣጠረ ሞት፣ ግድያ ይከሰታል። ለእነኚህ መፍትሄ ቢሆን ከደቡብ አፍሪካ ዚያሎንጋ ሪስክ ማኔጅመንት እና ከሴኪሪቲ ካውንስል ጋር ከሴክሽን ኮማንደር እና ሜየር ጋር ያለው ውል በደቡብ አፍሪካ መንግስት እውቅና ያለው ፒቲሽኑ ከተፈረመ በኋላ no more witness when somebody is arrested. It pointed exactly when you are finding, when you are roping you, just no more witness. Undocketed, without undocketed file is going to be arrested. I'm talking in police station. So clap your hand. We are arresting you.
So this is the mechanism. There's a brilliant mechanism. God give it to me because so many people they are dying. We send so many bodies from South Africa, especially my own boy. Am I right? We send so many bodies. Even for some of they don't even have a business. I contribute for carry to the for the flight. I ask him donation to send the body. No, I don't want to send anymore. That's why I made this mechanism. The research is appealed in 2019 in South Africa. They are accepted already. We get fruit. So no more attack, no more shop to shop, no more business competition. That is a community violence and harassment. The government say that. Because there is also another structure for government. Community violence, child abuse and mother abuse. There is also another organization who is attacking those people, who is taking to the jail, who is taking to the court. That people engage to this camp. So we are grateful. So, okay, I'm sorry, I will come to America. ይህን ሊሚት ለማድረግና ለመቀነስ ከዜጎች ጋር ያለንን የጊዜ ከጊዜ ትስስርና አንድነትን የሚያሻክሩ ነገሮችን ለዜጎች ሽጉጥ በመስጠት ቢዝነስ በመጠቆም ኢትዮጵያንን በመግደል በርካታ የኢትዮጵያን ደም ፈሷል። በዚህ ምድር ላይ የነዚህ ኢትዮጵያን ደም ለመፍሰስ ምክንያት አንዳንድ ስራ የማይወዱና አልባሌ ቦታ ላይ የሚውሉ የብዙዎችን ደም ያፈሰሷል። እነኚህ በህግ እንዲጠየቁና በህግ አግባብ እንዲጠየቁና ፍሩጅሌት ወይም ደግሞ ብሊቭ ተደርጎ ከዚህ ያለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሪኮሜንዴሽን ከዚህ ፋውንዴሽን ጋር አለ። ማንም ሰው የሚጽፍ የሚቀርጽ እነኚህን ነገሮች ለማሳካት የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በሚኖሩበት ሎኬሽን ላይ ወሳኝ ፒቲሽን ሌተር መፈረም አለባቸው። ይሄ ፒቲሽን ሴክሽን ኮማንደሩና በዩ ይፈርማሉ። እናንተ ፊት አሳይቼ ኮፒውን እዚህ ለኮሚኒቲ ሊኖር ሰጥቼ በዚህ ተስማማላችሁ? ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ የመጣ ግድያ ዛሬ ከንብረት ወደ ህይወት ከህይወት ተሻሽሏል። መንገድ ላይ ትራኮችን ወይም ደግሞ ስቶክ የሚሄዱ ቦሶችን አሊያም ደግሞ ለስቶክ የሚሄዱ ስፓዛ ሎካል ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎችን አታክ የማድረግ ታላላቅ ስትራቴጂዎች ተነድፎ የበርካታ ኢትዮጵያውያን በቀውስ ሰለባ ሆነዋል። ለእነኚህ መብቶች ፒስ ፒቲሽን ወሳኝ ሚና አለው። የጋራ ድምፅ ስለሆነ ለዚህ ለጋራ ድምፅ ለታደማችሁና እዚህ ለተገኛችሁ ትልቅ ከበሮታና አክብሮት አለ። በዚህ በተገኙ በቲሙም አማካኝነት ከኛም ጋር በሚሰሩ በሳውዝ አፍሪካን ዜጎች አማካኝነት ላቅ ያለ ደስታ ይሰማኛል እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ስለዚህ ከዜጎች ጋር ከባንግላዴሽ፣ ከህንድ፣ ከሌሎችም ዜጎች ጋር በፍቅር የዕቃ ልውውጥ የንብረት ልውውጥ የምታደርጉትን እነሱ እኛን እንዲጠረጥሩና ከነሱ የሚነጣጠረው ግድያና ከነሱ የሚነጣጠረው ወንጀል እኛን እያገኘ ነው ብሎ በአንዳንድ ቦታዎች ውስጥ በርካታ ኬዞች አሉ። ለእነኚህ ኬዞች መንስኤ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ባለው ዳታ መሰረት የሎካል ቢዝነስ አታኪንግ ወይም ደግሞ ሎካል ቢዝነስ ኮምፒቲሽን ትልቅ ሚና ወይም ደግሞ ትልቁን ቦታ ይዛል። በዶኬት ፋይል in a docket file most of South African files crimes record the forums attack business especially it's not only Ethiopian and Bangladesh including all forums. There's so many the database. Why? They come in focusing the local business to attack. So to save our unit is very important. So for this, we are providing security services. Security service Zialonga Peace Umbrella Generation to Generation Foundation. So the security founder sponsor is Zialonga Risk Management and Peace Umbrella, and there is a legal wise assistance and private lawyer. So for this intelligent and very beautiful idea, who interest just we should have to proceed from next week. Why? To save our life. Otherwise, so many people, they don't have a job. They are focusing, you create your business, you are losing your life, serving the community. So, you have to have a mechanism or a plan. Trust and accountability is very important. If you have trust for your neighbor business person or business partner, you save your life. So this structure it will support. This umbrella, Zialonga Risk Management, they're going to work the area people and the area who doesn't have a job or criminal maybe, let's say. If they're going to sign, let that criminal in front of the section commander. Section commander is ordering all police officers. So including the security service when they come to this location. Let's say we are buying like 6 vehicles. 6 vehicles if you buy, 6 vehicles is going to patrol. Day to day, 24 hours, 48 hours, 48 p.m.
So let's engage on that. Animal advice, just is my advice. You're going to use for area people, you're going to sign with a lawyer. This is a lease agreement entrusted with government. So if they doesn't qualify that lease agreement, it's going to be in the jail if something happened in your life. Are you agree with this? Yeah. So why don't you clap? You know, I'm so interested. People when they clap, I just, you know, like my message will release. ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ሀሳብ ላይ ከዛ ረዘም ያለ ሀሳብ እያነሳ ነው ፒቲሽኑ ሲፈረም መጨረሻ ላይ ያለውን መልእክት እስክናስተላልፍ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሪኮሜንዴሽን የሳውዝ አፍሪካ ገቨርንመንት ጋር ያለንን እሱን ሪሌቲቭ እስክናነብ ድረስ ከእናንተ ጥያቄ ብንወስድና በዚህ በሴኩሪቲው ሀሳብ ብትስማሙ ከዚህ በፊት ያለፈውን ነገር ብታቀሉት past history or a past damage don't reflect. Let's become to be like new. First mistake is Fasting fast. fasting fast. Yeah, definitely. Even the Bible say, even I read a lot of books, is a fasting fast. Let's stop there. If he doesn't learn, let's take action today for that person. You agree with that? Yeah. Please, why don't you? ስለዚህ እንዴት ነው ከዚህ በፊት የነበረውን እንተው ከዚህ በኋላ ዛሬ ከዛሬ ጀምረን ያለንን አሁን ፍርማችን አሁን እሱ ፍርማ እናንተ ያያችሁ ሲሆን ቀድሞ ሶር ለፈረመ እሱ ለፈረመ እዚሁ ማይታም እናስመጣለን ኮፒ እናስቀምጣለን ዶኬቱ የኛ ዳታ ግሩፕ አንድ ሁለት እዚህ ኮሚኒቲ ሊደሮች አሉ ግሩፕ አድሚን የሆኑና ግሩፕ ክሬት ይደረጋል ኖቲፊኬሽን ይለዋወጣል we going to have a notification WhatsApp we going to put in section command they witness for me because when I arrive here let me show you guys this is the letter before I arrive this is the letter receive again how structure and don't the this is the letter I received this before I arrive here this is the letter receive again so let's forward the message from both of sides which way is fine which mechanism is fine past is past we don't answer that issue my brother told me he lose big supermarket one of my brother told me he lose with the truck stuff one of my brother he looted so leave the evidence now he said when I rest I don't want to see people shoot it that make me sense what you feel I'm very very happy to be here so እንዴት ብናረግ ጥሩ ነው ሐሳብን ሰርዝር ኦልሞስት እያጠቃለልን ነው ዋናውን ቁንጮ ሐሳብ ይዘናል ምን ብናደርግ ጥሩ ጀነራሊ ሐሳብ ሰንዝሩ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስተን ብዙ ነገር ሜዲቴት አድርገን እነሱ አራት ሰው ተነስቶ ያብራራው ነገር ሁሉ እኛ በአንድ መወሰን የምንችል ነገር ግልጽ ላድርግላችሁ ለእናንተ ለራሳችሁ ጥበቃ ያስፈልጋል 90,000 ህዝብ ኮሚኒቲ ውስጥ አለ ለአንድ ፖሊስ ኦፊሰር 580 ሰው ሲካፈል አይችልም ስለዚህ ራሳ let me forward this 19,000 in a community one police officer 580 people he doesn't receive even 5 people phones he don't receive police officer I'm lying I'm not lying they are listening here they don't receive so a mechanism short mechanism ተጠቅመን እንዴት እኛን እንታረቅ ቢዝነሳችንን እና ላይፋችንን እንዴት ምንድነው ዘላቂ መብት ለዘላቂ መብት ላይ እየተወያየን ያለ ነው ስለዚህ ዘላቂ መብት ምን ቢሆን ይሻላል እኔም እዚህ ጋር ከደከምኩ ላይ ቀር ከጮኩ ላይ ቀር ዘላቂ መብት እንዴት እና ሰው እንዳይገደል እንዴት እና ሰው እንዳይገደል ከእናንተ ጋር የምንሰራ ሶስት ስራ የፖች ሴክሽን ኮማንደር በዙም አውርተናል ከሱ ጋር እሱ የሰው ይወጭ ከሱ ጋር አውርተን ሎክ መንገድ ላይ ያሉ ሌቦች ላይ ሲቪ ዳታ እየተሰራ ነው ኢንቨስቲጌሽን where they come this criminal so what you think for this mechanism 90,000 people is in the location the police officers is supposed to mentor 518 people so for this mechanism I have a good mechanism this Yalonga risk management is 25 years experience security service so that we're going to give him this lease agreement for them do you agree መኪናው መከራየት ይቻላል ምን ታስባላችሁ ዘላቂ መብት በዚህ ነው የሚመጣ ይሄ ሐሳብ ያስማማል ሐሳብ ሰንዝሩ በቃ ሐሳብ እጅ ነው የሚፈልግ ከኋላ እጅ በጣም ማቃቸውን ሰዎች በኋላ ያያዩ እኔንም የሚያቁኝ ሰዎች ያያዩ
ሀሳብ ገዛኸኝ ነው የሚያወራ። እንግዲህ ዛሬ እድል አግኝተው የኢትዮጵያንን ሕዝብ ለማገልገል ኦልሞስት በጣም ብዙ የምታውቁኝ በርቀት የምታውቁኝ በቃ ይሄ ነው ካራክተር 11 ዓመቴ ነው ሜንቶር ሳረግ ይሄንን ቀዳዳ ደግሞ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያን ስለሚወግን እግዚአብሔር ያበጀ ቀዳዳ ነው። ሪሊጂየስ አይደለው ዘረኛ አይደለው ግን ስፔሲፊክ ልነግራችሁ የሚፈልገው የአንድ ኮሚኒቲ ፕላትፎርም ሚዲያ ስለሚያስፈልግ የጽዋና የዙሉ የቬንዳ የሌሎች ሚዲያ እንዳለ አንድ ሚዲያ ፕላትፎርም በፔጁ ስም ከምባታ ወርልድ ዋይድ ብዬ ተጠቅሜያለሁ። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ላይ ብዬ ማልጻፍ ስለማልፈልግ በደንብ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። ክሊር እንድትሰሙ ነው የምፈልገው። ኔጌቲቭ አመለካከት የለም። ለሁሉም ነው የተጠራሁት። የብዙ ሺህ ህዝብ ላይፍ ሴቭ አድርጌ እግዚአብሔር እኔን ተጠቅሞ መረጃ ሲወጣ እነኚህ ሰዎች ናቸው የሚሰጡት ከኔ ጋር ያሉ። ቀድሜ ገቨርንመንቱ መግለጫ ከማስተላለፉ በፊት ለእናንተ የማደርሰው መግለጫ እንግዲህ ይሄ ያያችሁት ነው። ስለዚህ እንዴት ብናደርግ ጥሩ ነው እኛን ሴቭ ለማድረግ የቱ ይሻላል? ሌቦች ጋር ምን እናደርግ? ሌቦች ላይ ፒቲሽን ፈርመናል። ሴክሽን ኮማንደሩ ጋር አሁን እንሰጠዋለን። ሴኩሪቲውን እንዴት እንጀምር? ለምሳሌ እሱ ፎሎ አፕ ባክአፕ እሱን ቲም ውስጥ እንከተዋለን፣ እናስፈርማቸዋለን። ከራሳቸው ሌቦች ወስደን ብናስጠብቅ አይሻልም? ከጊዜ ወደ ጊዜ ግድያ እየሰፋ ነው። ይህ ሀሳብ ያስማማ? አጨብጭቧ። So what they promised me I will tell you for section command. I'm so happy. አሁን ልታነሱ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ለሰውዬው ወይም ደግሞ እኔ እንዳቀርብ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ንገሩ። ላቀ አሁን የእሱን ሀሳብ ሁለቴ ፕሬዘንት አድርጓል። ምን እንዳቀርብ ትፈልጋላችሁ? what okay security ሀሳብ ላይ let me explain for our guys. Maybe you guys will understand about for town for security. ሀሳቡ አዲስ እንዳይሆንላችሁ ግልጽ ለማለት ስለፈለኩ ሴኩሪቲ ማለት ከተማ ቢሆን ሎኬሽን ቢሆን ለተወሰኑ ሰዎች ሀሳቡን ኤክስፕሌን አድርገናል። ኤክስፕሌን ሲደረግም በትክክል ያልሰማችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ሴኩሪቲ የሚቀጠረው ለሎኬሽንም ለታውንም የተወሰነ መኪናዎቹን ተከራይተን ያ ሴኩሪቲ ደግሞ የሚሰጠው ከፖሊስ ስቴሽን ከኮማንደር ከእሱ ነው የሚሰጠው። እንትኑ አሁን አይታችኋል። ማታ ኮሚኒቲዎቹ የነጮቹ የሚዞሩ ከተማ ማለት ነው። እነዚህ የሚዞሩ ሰዎች ዝም ብሎ በራሳቸው አይደለም እዚህ ጋር ገብቶ ከፖሊስ በላይ እውቅና ያላቸው ነው። እንኳን ሰው ቢገልም ይጠየቁ አይደለም። ምክንያቱም እሱ ፈርሞ ነው ሁሉን ነገር ያሰጠላቸው። መኪና ውስጥ የሚደረገው ሬዲዮ አለ፣ ብሉ ላይት አለ፣ ኤቭሪቲንግ ይሰጣል ከእሱ። ግን እኛ ማወቅ ያለብን አሁን ተስማምተናል ብለን ነገ ወይም እኛንም በአሁና ነገር ውስጥ አስገብታችሁ ወደ ላይ እንዳትቀሩ ነው ስለፈረበት ይህን ሀሳብ እየተናገርኩ አለው። ይህ ሀሳብ በደንብ ተረድተን ሀሳቡ ላይ በደንብ ገብቶብን ነው መወሰን ያለብን። አሁን ዛሬ ካልወሰንን ይህን እድል ነገ ላናገኝ እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ይህ ሰውዬ ትልቅ ሰውዬ ነው። የዚህ የከተማችን የፖሊሶች ሁሉ አዛዥ ነው። እዚህ ጋር እንዳየን ወይም ቀጭን እንደሆነ እንደዛ እንዳታይ ውስጡ ላለው ትልቅ ነገር ነው። እናንተ በመጣችሁ ሁሉ 100% ይረዳችኋል ብሎ ስለ ሌባም አላቀላቅልም። ኦልሬዲ የሌባ ጉዳይ በሁለት ነጥብ ዘግቷል። ኮሚኒቲዎቹ መጥቶ ይሄ ሌባ ነው ብሎ ፈርሞ ከሰጡ እድሜ ልክ ይታሰር ካላችሁ አስገብቼ አስራለሁ ብሎ በዚህ አጋጣሚ አሁን ሴኩሪቲ ሞቷል የሚባለው ፖላ ባለፈው ታበን ላይ ነው የታገኙ ሴኩሪቲዎቹ ሌሎቹ መጥቶ ገሎ የሄዱት ነው። ያንን ኦልሬዲ አሁን ሰምቻለሁ ከእሱ እድሜ ልክ አስፈርጃለሁ አለ። ምክንያቱም ኮሚኒቲ መጥቶ የተደረጉ የሞቱት ልክ አይደለም። እነዚህ ደግሞ ሴኩሪቲዎቹ የሳውዝ አፍሪካ አይደለም ከሌሱቶ ነው የመጡ የሌሱቶ ሴኩሪቲዎቹ ለምን ተገደሉ ብሎ የፖላ ኮሚኒቲዎቹ መጥቶ ለእሱ ድጋፍ ሰጥቷል። ኦልሬዲ አስፈርጄ ትናንት ነው ፕሬዝደንት ሄዱ ብሎ ነግሮኝ ይሄ አመጣጥ ከመጣ ለእኛ ለህዝባችን ጥሩ ነው። እኛን አራሰኛን የሚያደርግ ወይም ስራ ፈቶ የሚሰራውን አጣቃለሁ ብሎ በጀርባ ቢዝነስ ይሰራሉ ለሚለው ጥሩ አድቫይስ ሰጥቶናል። ኮሚኒቲ መጥቶ ወይም 10 ሰው ወይም 5 ሰው መጥቶ ከፈረማ እናንተ በምትሉ አመታት ማሰር ይችላሉ ማለት ነው ብሏል። ይሄ ያስማማናል አይደለ? ምክንያቱም ይሄ በጣም የፈለግነው ጉዳይ ነው። ለሚሰራው እንረዳለን። ከዚህ በፊትም ብለናል። ለሚታገለው ሲታገል የሆነ ነገር ችግር እንዳደረሰው ወይም አቅጣጫ ላልሰጠው መስማት ላይ ያለና ሰው እንረዳለን ይላል። እንረዳለን። ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው በእኛ ምክንያቱም በመጻፍም ያለው ነው በእኛም የተለመደ ነው። ይህንን ተስማምተን እንለፍና በአሁኑ ጉዳይ ላይ
በትክክል ይሄ ነገር ስንል በእያንዳንዱ ሾፕ 400 ብር ይጠየቃል። አሁን እነዚህ እንዳሉ ከሆነ በእያንዳንዱ ሾፕ 400 ብር ይጠየቃል። 400 ሲጠየቅ ኮሎኒ ኢዙዜ ብሌደበል ፖላ እና ፎርዳላ ኢቭን ቢከብል 2 ሰው ሚኑ 3 ሰው ሚኑ ኢንክሉዲንግ እና ቡዲቤ ያሉት ሁሉ በቀደም የዞር ነው። በቀደም ስንዞር ተከፋፍለን ሁሉ ጋር የዞር ነው። ማንም ቁጭ ያለላ ሐሙስ ጋር ሁላችን ተከፋፍለን ነው ለሁለት ለሶስት ተከፋፍለን ዞረናል። በዞርነው ራሱ ሲቪል ተጠቃሚ ሰዎች አሉ። ለራሱ ሴፍቲ ብሎ አንድ ሰው ስራውን ፈቶ ሄዶ የራሱን ገንዘብ እየከፈለ ሲቪል ተጠቃሚ ሰዋል። ይሁን ያው ሰው እንደገበላ ሊሆን ይችላል። እሱንም ደግሞ በምን እርምጃ እንቀበላለን ብለን እርምጃውን ኦልሬዲ እንደምንቀበል ተስማምተን ከማረጣችሁ እኛ ማድረግ የሚገባውን እናደርጋለን። ይሄንን ሁሉ የምናደርግበት በእያንዳንዱ ሱቅ 400 ብር ለሴኩሪቲዎቹ ይከፈላል በየወሩ። ይሄ የሚከፈለው ገንዘብ ወይም እኛ ለሴኩሪቲ አውጥተን የምንሰጥ ሳይሆን ይሄ ገንዘብ ቀጥታ በአካውንቱ በጋቨርንመንቱ አካውንት ይገባል። የሚከፈለው ገንዘቡ ክፍያ ደግሞ ከእሱ እጅ ነው የሚከፈለው ለእነዚህ ሴኩሪቲዎች። ፖሲቢሊቲ ደግሞ የሚቀበለው የሴኩሪቲዎቹ እሱ ነው። እኛ የሚመለከተን ነገር የለም። ችግሩ ሲደርስ ግን ፓኒክ ይሰጥልናል። ሎኬሽኑን ታውኖና አሁን አላርም እንደምንጠቀም ፓኒክ ይደረጋል። እነዚህ አላርም ድርጅቶቹ የሆነ ችግር ሲፈጠር ካለቃ በኋላ ነው የመጡዋል። ይሄንን ካለን ደግሞ እነዚህን አንካፍ ካንሰል እናደርጋለን። በዚሁ አጠናክረን ሎኬሽን ላይ ለሚፈጠረው ነገር በሎኬሽኑ በየቦታ ነው ደግሞ ሴኩሪቲ ሲቀጠር የሚቀጠረው ፖላ ከሆነ ከፖላ አርሰል ይወስዳል። ታባቂ የሆነውን ሌባ ማይፈራውን ይሄንን ደግሞ እሱ አስፈርሞ ነው። ይሄንን ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም እንትን የሚለው በዶክመንታቸው ነው መጥቶ ተፈትኖ ካለፉ በስራ ይገባል። በዶክመንታቸው ነው የሚመጡ እንጂ እንደዚህ ዝም ብሎ ሌባ አይደለም መጥቶ እሱ ጋር እንትን የሚለው ካለፈ በኋላ ለእሱ ኃላፊነቱ ይሰጣል። ለተውን የሚገባውን እንመርጣለን። ይሄንን ደግሞ የምናደርገው ከህንድ ጋር፣ ከፓኪስታን ጋር፣ ከባንግላዴሽ ጋር ተስማምተን ከፓኪስታን አንድ ኮሚኒቲ፣ ከባንግላዴሽ አንድ ኮሚኒቲ፣ ከህንድ አንድ ኮሚኒቲ፣ ከኢትዮጵያ ግን ኦልሬዲ ባለው ኮሚኒቲ ሌላ ኮሚኒቲ ጨምረን ይህንን ነገር ጆይንት እናደርጋለን። ጆይንት ካረግን በኋላ በየወሩ ገንዘብ እንዴት ይከፈል የምንለው ደግሞ በየሎኬሽኑ ሰው እንመርጣለን። በማን እጅ ይከፈል የሚለው አንዞርም። እንደባለፈው ዞረን አንጠይቅም። የቤት ኪራይ እንደምንከፍል እንደውም የቤት ኪራይ ይልቅ ለዚህ ጉዳይ ለራሳችን ሴፍቲ ነው። ምክንያቱም ዶኔሽን እየተባለ ብዙ ሱቆች ስቃይ እያዩ ነው። ልጆች ትልቅ ችግር እያዩ ነው። ማታ ደግሞ ጣራ ቆርጦ ገብቶ ብዙ ልጆች ላይ ጥቃት እየደረሰ ጠባሳ ሌላ ሰው አለ። ለሳውዝ አፍሪካ ከገባን ወዲህ እያንዳንዳችን እኮ ጠባሳ አለን ሰዎች ነው። ምክንያቱም ድርጊት ሰርተንበት አይደለም። ይሄንን ደግሞ ሁሉ ሀሳብ ተናግሯል። ለእኛ የሚገባው እናንተ ከምትመጡ ሁሉ 100% እረዳችኋለሁ፣ 100% ይረዳለሁ። ይሄ የኔ ስራ ልትሰሩ ስለመጣችሁ በዚህ ደግሞ እኔ 100% ይደግፋችኋል ብሏል። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ እንኳን እጅ አንስታችሁ አዎ ይሄ ጉዳይ ያስማማናል፣ በዚህ መንገድ ቢንገባና እንወጣለን ቅድም ብለዋል። ይሄ ጉዳይ ዛሬ ፈርማን ካይድን ደግሞ ይሄ ሎየር መጣ የምንጠየቅ ነው። ነገ ቃሉ ብንቀይር የምንጠየቅ ነው። ምክንያቱም የህጉ መሰረት ነው። ዛሬ ቃል ገብተን ነገ የለንም ከተባለ የስንት ዓመት ኮንትራት ነው የምንለው ነገር ነው የምንቀበለው አይደለ? ነገርሽ የስንት ዓመት ኮንትራት ነው የምንለው እንቀበላለን። ይሄ ኮንትራቱ ወይም የ5 ዓመት ወይም የ4 ዓመት ወይም የ2 ዓመት ማውን ሊንክ ከሆነ ሴፍቲ ደግሞ ጥሩ ካልሆነ መቀየር እንችላለን። ኮንትራት ማለት ይሄ እንደሚገባኝ ከሆነ ማይሆን ከሆነ ሌላው መቀየር እንችላለን፣ ካምፓኒው መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ነገር በእኛ ደረጃ ተስማምተን ደስ ብሎናል። የራሳችን ሴፍቲ ነው፣ እንደናንተ እንከፍላለን። በነፍስ ወከፍ እንኳን ቢከፈል የራሳችን ሴፍቲ በወር በ100 ብር በ400 ብር የእኛ ሴፍቲ ቢኖር ይሄ ትልቅ እድል በደንብ እንዲገባላችሁ ነው። ይህንን ሀሳብ አንስታችሁ ቢታወሩና ወይም 2 ሰው 3 እድል ተሰጥቶ በዚህ ሀሳብ ላይ በደንብ ገብቶን ብንገባ ሳንፈርም በፊት የሚለው ሀሳብ ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። IT service provide a procedure we can view. There is everything is we feed it everything. The period there is a different period for 1 year's period and 3 years period and also 13 months period. So we go. This is the lawyer the demand for 3 years 1 year's period. Number 10 message. በራሳችን ላይ ጉዳት በሚያደርሱና በእነኚህ የማይታዘዙ ሰዎችን የሴኩሪቲን ፕሮቫይድ ወይም ደግሞ በኮሚኒቲ ውስጥ ለኮሚኒቲዎች በሚቀርቧቸው ጥያቄዎች መሰረታዊ ምላሽ በማይሰጥ ሰዎች ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለብን?
ይኸው እዚሁ ነው ቁልፍ ውስጥ ቆልፈን ሄደ። አታጨባጭቡ። ሪስፖንሲቢሊቲ የማይወጡ በሀዘን በችግር በለቅሶ ወዘተ በማህበራዊ ትስስሮች ውስጥ እንጌጅ ያላደረጉና ለሰዎች መሰረታዊ ችግሮችን በመፍጠር ሰዎችን አታክ የሚያደርጉ ሌብነትን ወይም ደግሞ ስርቆትን ክሬት እያደረጉ ወንድሞቻችን ላይ ጉዳት በሚያደርሱ ሰዎች ምን አይነት እርምጃ መወሰድ አለበት? እንደኛ እንደ ተቋምና እንደ ህጉ እንደሚፈቅድ ፕሮሲጀሩን ቅድም ክሊር አድርጌላችኋለሁ እና ይሄን በደንብ ገልጾታል። እዚህ ቆልፈን ደስ አላላችሁ? ስለዚህ ሴኩሪቲው ሀሳብ ላይ እንተችና ወደ ማጠቃለያ ብንሄድ አሪፍ ነው። ከኋላ በጣም ታላላቅ ወንድሞች ያሉና የነሱ ታናሽ ሆኜ ከፊት ለፊታቸው አለ። የነሱን ሀሳብ ኮሜንት እፈልጋለሁ። አዎ እጅ ያነሱ። እሺ ለመጥቀም እንጌጅ ባልኳቸው ተቋማት ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ ኒውሶች ለመምጣት ጠይቋል። ሚስተር መነግራችሁ የኤስቢሲ ኒውስ፣ ኢቲቪ ኒውስ ሻሎሜ ሁለቴ ደውሎ እዚህ ኤሪያ ላይ ሰው አለ ሴክሽን ላይ እንመድብልህ ሲባል አልፈልግም እያለ ፐብሊሽ ማድረግ የለብንም። ራቢያሲያችን ይሄ ያስማማናል። ገዛ ይሄ ሰው ነው ለዛ ኒውስ ይመደብ ተብያለሁ። አሁን ይሄ ማወራላችሁ ሁሉ ነገር ለአንዳንዶቻችሁ በቅርበት ስለምታውቁ ምንም ብዙ ማጣፈጥ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ እንዴት ብናደርግ ነው? ሊዙ እየደረሰ ነው ለእያንዳንዱ ሰው። እሺ 30 ቀን አንተን 24 hours 48 hours ፓትሮል ሊያደርግ ለላይፍ ጋራንት የሚጠብቅ ሴኩሪቲ 400 ብር መክፈል የሚከብደው ሰው ሱቁም ያንን አፎርድ የማያደርግ ሰው ጊዜውን ባያቃጥልና ከአንድ ወንድም ጋር ሼር ሆኖ ፓርትነር ቢሰራ ይሻላል። ይሄ ቃል የሚያስማማ ከሆነ ቢታጨበጭቡ ደስ ይላል። ያ ህይወቱንና ጊዜውን ነው እያባከነ ያለ። አንዴ ተቃውሞ አይደለም እንዴ? ኦኬ ተቃውሞ አይደለም እንዴ? ሀሳብ ነው። አሁን ለምሳሌ በዛ ላይ ተቃውሞ ሳይሆን በዛ ላይ ሰው ወደ ላይ የሚል ከሆነ ከማን ነው ነገ ያን ይጎዳል። ደግሞ እነዚህ ሰዎች በስተራቂ ጊዜ ነው ወይስ ሌላ በሚመጣ ሰዓት ነው? ለሱ እኮ የዘረዘርነው ሀሳብ አለ። ያንን ሀሳብ የማይተገብርና የማይፈጽም በኮሚኒቲዎች ኢንፎርም ብቻ ነው የሚያደርጉት። ለበላይ ክፍል እነሱ ኬዝ ሊከፍሉ አይሄዱም። ሰርቪስ የሚሰጠው ሌላ ሰው ነው። እዚህ ፎሎ አፕ የሚያደርገው ሌላ ሰው ነው። አጠገብ ያለ አሁን ስንቴ ሜንሽን እናድርግ አይደል እንዴ? የተነጋገርነው እንደዛ አይደል? ክሊር አይደል? ስለዚህ ያንተ ሀሳብ ገብቶኛል። ለምን እሱ ፍራቸው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ግልጽ ላድርግ። ሌላ ኢንኬዝ ማይከፍል ሰው ቢኖር ቢያምስ ሱቁን ዘግቶ ቢሸሽ ምናምን ብሎ ነው። አይዞህ አትስጋ፣ ሱቁን ዘግቶ ከሄደ እሱ ሰላም ይሁን ባለበት። እሺ ሌላ ሀሳብ ካለ እሺ አባ እሺ ጋር አንድ ሀሳብ አለኝ። እሺ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አሜን ይጠብቅልን። ይህ 400 ብር ህይወት መግዣ እንጂ ብር አይደለም። አሜን። አሁን እኔ ሁሉም ያውቀኛል፣ ምግብ ቤት ነው የሚሰራው። ከኔ ቀደም ብሎ ቢወስዱ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በከተማው ሲማር አሁን ሱቅ 3 ያለ 4 ያለ 5 ያለ እስከ 10 ያለ 10ሩ ከኔ ይሄን ብር ይወጣል ወይ ብሎ ማሰብ የለበትም። 10ሩ ወይም 5ቱ ህይወት ለመግዛት ሱቅ ውስጥ የሚሰሩት ልጆች እንጂ ለቦሶቹ ይሄን አይደለም። ስለዚህ ቀደም ብሎ ከኔ ቢቀበሉ 10 ማለት 400 ብር ሳይሆን 500 ብር እንኳን ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባርክ። ጨርሻለሁ። 4 ከተማ ላይ ሴኩሪቲ አቋቁመን ፍርናኬ ቴምቢሳ ሰም ኦፍ ኤሪያ አሁን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኬፕታውን ጋንግስተር እጅ ያደራጃል። ኬፕታውን ያሉ ሰዎች ከደውላችሁ ስለዚህ እንደ አይነት ጥያቄ የትም ቦታ ተነስቶ አያውቅም ክፍያ ላይ እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ 500 ፎር ኤግዛምፕል ለምንድን ነው እንደየ ኤሪያ አሁን ለምሳሌ ሊሚት የምታደርገው ነገር አለ። እኛ አሁን ባላንስ ዳርገን ነው እንዴ አካባቢውን ትቃኛለን። ለምሳሌ ስታቲክስ ዳታ ስታሰራ እዚህ ኤሪያ ላይ ቢዝነስ እንዴት ነው የሚለውንም ስታቲክስ ዳታ ትሰራ። ሲቪ ዳታ ነው በዛ ዳታ መሰረት ነው እንጂ ሌሎች ቦታ ሰው እኮ 700 ይከፍላሉ፣ 200 ይከፍላሉ። ኬፕታውን አይደል እንዴ ልከለ ሶ ይሄንን ሲቪ ዳታ ሰርቼ እኮ ነው ይሄንን ደግሞ ህዝቤን እኮ ለመጥቀም የቆምኩ ሰው ነኝ። ስለዚህ ህዝቤ ሰላም እንዲሆን ፈልጋለሁ። የኔ ምርጫ ይሄ ነው። ትልቁ ዓላማዬ ይሄ ስለሆነ ስለተቀበላችሁ አመሰግናለሁ። ሊደር ሌሎች ዜጎችም ስላሉ ለእነሱም ደግሞ በላይክ ሴሽን ኮማንደሩን ኤክስፕሌን ቢታረገው
ስለዚህ ለተሆኑ ከማንስቼ ብናገር ኦኬ ባለፈው አሁን እኛ ስብሰባ የዞርን ገንዘብ ስንቀበል ከተማ ሊጨርስና ታስረጋል ከተማ ስንዞር ብዙ ነገር ተናግረን ገንዘብ የሆነ ነገር የነዳጅ ብለን ሲለቅም ነበረው ማለት ነው። ትልቁ ነገር እዚህ ከተማ ላይ ትልቁ ችግር ያለው መሰለኝ ድሮ ቢዝነስ ጥሩ ነበር እኛ ከተማ ላይ ቢዝነሱን አሁን ደግሞ ይሄ ከስር ያሉት ስትሬት ኪት የሚባሉ ትንሽ ሌቦችና ኪሳውላቂዎች ከተማ ላይ ከመብዛቱ የተነሳ ከቪሌጅና ፔንሽን የሚከፈሉ ሽማግሌዎች የተለያዩ ደካማ ሰዎች ከተማ ትተዋል። ምክንያቱም እዚህ ከተማ ከሚመጡ ወደ ሞል ሄዶ ነው ገንዘብ ድሮ አድርጎ እየተጠቀሙ ያሉት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጣራ ቆርጦ የሚገቡት ትንንሽ ልጆች ናቸው፣ የሚልኩት ትልቆች ናቸው። ራሳቸውን ደብቆ በካሜራ የሚያዙና ሄዶ ሲታሲሳቸው እዚህ ፖሊስ ስቴሽን ሲያመጣ እድሜ አይፈቅዳቸውም ተብለው የሚፈቱ ናቸው። በቀን 2 ጊዜ የሚገቡበት ሾፖች አሉ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኦልሬዲ ከተማ በጣም ይሸዳሏል። ቢዝነስ እየሞታ ብዙ ሰዎች ስራ እስከማቆም ድረስ ነው እየተቸገረ ያለው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ምን አይነት መፍትሄ አለው? ፓስፊሽን ኮማንደሩ እንዴት እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የሚናጠፈው? ከሎኬሽን ሊቀው ከተማ ያሉ ሰዎች በገንዘብ ዙሪያ ላይ ቢጠይቃቸው እውነቴን ነው የሚል እዚህ ከተማ እኔ ላይ የዞርኩት ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ከኛ ከኢትዮጵያ ወይም ከሀዲያና ከከምባታ ከአንድ ሰው ውጪ አንድ ሰው ገንዘብ የከለከለ ሰው የለም። ሁሉም ደስ ብሎት ነው የሰጡት። ሞር ደግሞ ከኛ ሌላ ህንድ፣ ፓኪስታንና ባንግላዴሾች ጥሩ አፕዴትስ አላቸው። እኛ ጋር ሲመጣ የእኛ ሰው ዛሬ እንደምናወራ አይደለም። ሎኬሽኑን ጋር ቢሄድ ዋጋ ከፍለን እንሰራለን። አሁን ደግሞ ሱፕሪቲ እንቀጥራለን ብለን ቃል ስንገባ ስንፈርም ነገ መክፈል ካልቻለን ተጠያቂ ነው። እንከፍላለን ተባብለን ነው ተስማምተን ነው ውል ፈርመን ነው። ለምሳሌ ፖሊስ ኮማንደሩ እነዚህ ሰዎች ሱፕሪቲ ለቅሞ ሲቀጥል በየወሩ የማይቆም ደሞዝ ነው የሚከፈለው። እኛ ደግሞ መሀል ላይ የምንያታገደን የምንቀቀውና ብዙ ነገሮች ስለሚበላሹ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ በደንብ አድርገን ቢታስረዳቸውና ጥሩ ነገሮችን ብናወራና ብንጠነቀቅ የሚለው ፈልጌ ነው። ቴንክ ዩ። እንደውም እሱ ጋር ውስጥ እንደነሳ ራሴ መልስ ሐሳብ ያጋራናል። ገጽ 16 ላይ ራሳችንን እና የራሳችንን ቢዝነስ ለመጠበቅ የራሳችን መካናይዝም ይጠቅማል ይላል። የራሳችን መካናይዝም የጋራ ህብረት ጥምር አይደል? በጋራ ህብረት ጥምር ምን እናደርጋለን? ይሄኛው ሴክሽን ኮማንደር እኮ የቬሂክሎች የሚጠቀሙትን አላርም ትራክ መጠቀም ይችላሉ አለ። ከዚህ በላይ የተሻለ ነገር ይኖራል? The police they said what we use them for the vehicles, the satellite trucks. ስለዚህ ሲግናል መኪና ብንከራይ እኮ በቀላሉ ቅድም እንዳነሳችሁ ጥሩ አንስታችሁታል። NP2 የምትባለው ያቺ ክፍቷ መኪና ውጭ ያለችዋ ሲምፕሊ በግዢው ጋር ብንገዛ 35,000 ነው። 7 ብንገዛ ሎኬሽን አረፈ ይዞ ወጣ። ፔትሮል ኮስት ፔሜንቱ እዛ ውስጥ ኢንክሉድ ነው። በሎየር ነው የሚፈልጉ። ግን አሁን የከተማው ቢዝነስ ቀስቅቶ ከተማ ላይ ሌባ ካለ እኮ ሎኬሽን መሄዱ አይቀርም። If it is township, there is a criminal. The location, how it is comfortable. What you expect in location? Very bad. So you should have to protect town and location. The security is going to patrol. If they have 7 vehicles, okay, 7 vehicles, 7 times 30, 7 times 30. 240 ሺህ እኮ ነው ከተማ እየጠበቀ ያለ። ካሉ ቢሊፍ 240 ሺህ ደግሞ እነሱ ምን አለ ቅድም አንዱ እኔ አንድ ቬሂክል እኮ መግዛት እችላለሁ። ካሉ ቢሊቭ ዳት እስከዛ ድረስ ለነፍሳቸው በሰጉበት ሀገር ላይ ሌሎች ዜጎች የኛ ሰዎች እንዴት ነው ለአንተ ኮንትሪቢዩሽን ለአንተ ፔትሮል ስጡኝ ብለን የሚከለክሉ? ነውር ነው። ስለዚህ የጋራ እዚህ ውስጥ ታላላቅ ወንድሞች አሉ። መምከር እኮ ነው ከነሱ ጋር ይሄ ነገር እንዲሆን ብላችሁ መድረክ ላውጣችሁ ማናገር ነው ግልጽ። ከዛ እርምጃ መውሰድ ነው። አሁንማ ቀላል ወይ እኮ ነው በቃ ማንም ሰው አይለፋም። እነኝንም ስብሰባ አጠራም ይሄ የተፈረመው ወረቀት ኮፒ አድርገህ ይዘህ መጣ። ይሄኛው ሰው ቲክ አድርገህ እምቢ ብሏል። ስብሰባ ዛሬ ያልተገኙ ሰዎች ራሱ ለእናንተ ትክክለኛ ሪኮሜንዴሽን ከሌላቸው should have to take your procedure ሀሳቡን እንድታነሳ take your procedure። ስለዚህ መልካምነት የማያልቅ ነው። እስቲ መልካምነት የጋራ ሀብት ነው። ለመልካምነት የጎደለ ሰው ለምን ትፈልገዋለህ? እዚህ ውስጥ እኮ ያለ ያመኛል ብሎ ነው። እዚህ ውስጥ ያለ የወንድሜ ህመም የኔ ህመም ብሎ ነው እኮ ከቸርች ወጥቶ እኮ ማለፍ አለበት። እኔ እነዚህ ሰዎች ለምን አንከራተታለሁ? ይሄ ሰውዬው እኮ በእሑድ ስራ አይገባም አይደል? ይሄን አዳራሽ ፈቅዶ ኢትዮጵያውያን የስራ ሰዎች ናቸው መምጣት አለባቸው እኮ ነው። ፖሊስ ነው እዚህ የሚሰበሰበው አይደል? ተሰብስበው ያውቃሉ? ኢትዮጵያ ፖሊስ ስቴሽን ተሰብስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ ከዚህ በፊት አይደል እንዴ? ስለዚህ እኛን እኮ እግዚአብሔር ይወደናል።
ሎክዳውን ውስጥ ሎካል ቢዝነስ አይዘጋል። መንግስቱን እግዚአብሔር አፉን አዘጋውና ሎካል ቢዝነስ ስሩዋል ሰራ። በሎክዳውን ውስጥ ብዙ ጥቃቶች ወንድሞቻችን ላይ ሰሩ ተብሎ ደረሰ። ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ ብናየው ጥሩ ነው። ይሄንን የተሻለ ግንዛቤ ስለሆነ እኛው ጋር ነው መብት ያለ እሱ ጋር የሚመጣ አይደለም። ታውን ላይ ቢዝነስ የቀዘቀዘ ሌባ ስላለ ነው። ለሌባ ደግሞ የኛው መካናይዝ ከተጠቀመን አለቀ። እሱ እኮ አለ። ስለዚህ he's addressing in township the business is quiet because of criminal. So how are we going to reduce compromise that the criminals activity? So the better mechanism is this. To reduce the criminals, you have to create the security service. When we are proceeding to start, our township is safe, our location is safe. So thank you so much. I get a good response who attend here as a brother. Just I feel very happy because my sacrifice not going to be fall down. Just is accepted. So I'm very happy. Great time. ከዚህ ጥሩ ሀሳብ ጋር እንጌጅ ያደረጉ ሰዎች ሁሉም እዚህ ላይ እንዳይጎሉ መፈረማቸውን አረጋግጡልኝ። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ምን እንደሆነ አድሬስ አድርገን ከዛ ፕሮግራሙን ጨርስ community, but the community, how is going to be traveling location in town, because it's going to be more the security, you understand? So the especially location more short, there's more than town. So the location is giving more trouble than town, you understand? But I don't know how you're gonna make trouble, because without police, we need only depend the police. The police, if you don't have to sacrifice for us, we get the big trouble. You understand? So the behind the community, they have to do police is accepted for us. No, we can't make any blame for the customer or any criminal. We can't blame the without he gonna give it this stuff for us. He make that stuff to make the complaint. But without mistake, you can make complaint. But most of time customer or the criminal is just pushing us to make something. You understand? Then you're gonna make is loot it or break the shop. You understand? So we need the only police. Without police, you can move anywhere. So always we need the help. We need the help of the police, because without police we can do nothing, and the community also. Because how many community gonna be attracted for the criminal? Because the police, if you don't have to sacrifice for the community, then community can do nothing. Come to my point. I get you. Thank you. It's a good idea. You address nicely. To my point, is it very interesting to have a security, including the police officers? About that, I will forward to him what is going to respond for you. That's why we are engaging here, the relative and money, to reduce the service. How many people they? 580. Your security is there is a panic button. You press, it's going to be there. Your security is going to fall to the police. How many emergency you are receiving on one time? 3 emergency. With a complaint, if you make a complaint without witness, you must take the action, because you can complain without nothing you can do for me. I tell them no, commenter you make me wrong. No, if they make me wrong, then you must be reported. That without witness, you take the action, then you're going to be sacrificed. Because why? If you need the witness, nobody can give me the documents. No, you are doing it wrong. So we need involve because of the witness. Witness never. Nobody can tell me. No, you beat him. Nobody tell them. Everybody is be quiet. Thank you so much. But if we can have a good working relationship, we can change the environment of the country. But it's going to change. I promise you, will see. It's going to change. Thank you so much. እርስ በርስ አታክ መደራረግ፣ አንዱ አንዱን መጥለፍ፣ ሎካል ቢዝነሳችንን አታክ ለማድረግ፣ ወንድምን ማሳደድ፣ ወንድምን ማስገደል እንግዳ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዝም እንደማይሉ አረጋግጠን ሰውየው ፈርሞ በሰጠው ወረቀት ማንኛውም ሰው በሕግ እንደሚጠየቅ አረጋግጦልናል። ተጨማሪ ደግሞ እኛን አሲስት ለማድረግ ሴኩሪቲ ውሳኔ ማግኘቱ በጣም አስደስቶኛል። ደስ ካላችሁ እስቲ ያጨብጭቡ። እና በጣም
ትልቁ ተግዳሮቶቻችን የጋራ ትረስትና አካውንታቢሊቲ የራሳችንን ቢውልድ ካደረግን ለሌሎች ሰዎች አሪያ እንሆናለን። እኛ ለሌሎች ኮሚኒቲዎች አሪያ ሆናቸዋል ብሎናሉና እንደው ለራሳችን ለመደማመጥ በሰው ሀገር ላይ ለሌሎች ሞዴል በመሆን I just want to forward this message in English. I'm very sorry. I'm so happy and then I'm so proud to be here. Why? As a model, you are here. As a business people, you are here to engage and to discuss your enemy where they come to feed. So we are just what we are discussing on the table. Section commander, what they address, very interesting. We are very happy. From next week, everything is going to proceed on the system. So we are very happy. So my dream, coming 20 years, 100,000 jobs to create from local to international community. I proceed to create child center for South African mothers, 48 South African mothers. I donate school parcel counter, stationery from Bangladesh, India, Somalia, Mili and Chuga. Zialonga risk management is working very hard. So this decent letter, before I arrive here, decent letter I received from section commander. It is very successful. I'm so happy. So this is very successful for me. So you are recognized. So thank you so much for having a good time. God bless you. እግዚአብሔር የተመሰገነው ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ጥላቻ አድመኝነት አንዱ አንዱን መጎተት እዚህ ከተማ አይሁን። ወንድማችሁን እንደረኛ ጠብቁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር ታዴ ጸልይ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ከተማ አልፎም በዚህ ሀገር ላይ እንድንኖር እድል የሰጠህን ያሰፋን ልጅ የሰጠህን ትዳር የሰጠህን ገንዘብ የሰጠህን ክብር የሰጠህን እንድናመልክ ደግሞ የአምልኮ ስፍራ የሰጠህን አገሩንም መሪውንም ትልቁንም ትንሹንም ሰው እጅ ሰላምታ ለመስጣት እድል የማገኘውን ሁሉ አሳልፈ እየሰጠህን ያንተ አብሮት ከኛ ጋር ስላለ ፌቨሪቱ ካንተ ስላገኘነው ቃሊ ስላከበረን መንፈሲ ስላከበረን ክብር ለስምህ ይሁን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ወጣት ደግሞ ለህዝቡ ለወጣት ለትውልዱ ለሚፈሰው ደም ለሚጎዱ ለሚያለቅሱ ላልቃሾች እምባቸው አንገብግቦት በሚሮጠው ሩጫ ሁሉ ላይ አሁንም ያንተ ሞገስ ያንተ ክብር ያንተ እጅ ያንተ መንፈስ አብሮት ከፊቱ ይወጣ። በማንኛውም መንገድ ለክፋት የሚፈልጉ በልተው አጥንት ግጠው ለመወርወር የሚፈልጉ ቀዳዳ ፈላጎች ባሊታዎች እጃቸውን እንዳይዘረጉ አንደበታቸውን እንዳይወረውሩ ፍላጻቸውን እንዳያደርጉ ቀስታቸውን እንዳይወረውሩ መረባቸውን እንዳይዘረጉ ማንኛውም ከፊቱ የሚወጣ በኃያሉ ክንድህ የተያዘ ይሁን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን እቺ ከተማ ስትጸልይም ነበር። በዚህ ከተማ ስላለው ነገር በማፊቄ ስላለው ነገር በዚህ በኖርዝ ዌስት ላይ ስላለው ሰላም ካንተ ፊት ትጠይቅ ነበር። ይሄ ራሱ አንዱ የጸሎት መልስ ስለሆነ ከፊት ትእዛዝ ስለወጣ ክፉዎችን ለመንቀል ገዳዮችን ለማጥፋት በዚህ ከተማ ያሉ አደገኛ የሆኑ ምናምንቴ የሆኑ ሌቦችን እግዚአብሔር አጥፋ እያለን ስንጸልይ እንደነበረ እግዚአብሔር መልሳችንን ስላመጣይ በበቀል ስለተነሳይ ዱላ ይዘ ስለተነሳ አርጩሜ ይዘ ስለተነሳይ ስለሚታጠፋ እናመሰግናለን። ከሚሰሩት ጎን ጋር አብረን እንድትሰራ ኃላፊነቱን ላንተ ሰጣን። ከማለዳ ጀምሮ ስላለው ስለዚህ ስለሚቲንግ ጊዜ ስለ ባለስልጣናት ደግሞ አብረን ስላለን ስለዚህ ስለ ኮሚቴዎቹም በዚህ ጉዳይ ላይ እየለፉ ስላሉ ስለ ሁሉ ቴንኪው በማይባል ልፋት ውስጥ በሚያሳልፉት ወጣቶች ሁሉ ፊት ላይ ያንተ ሞገስ ያንተ ጤና ያንተ ጥበቃ በኢየሱስ ስም አብሯቸው ይሁን። ይሁን ሰዓት በስም ተቆጣጣርልን። ስለዚህ ውድ ጊዜ ተመስገን። በልጄ ስም ጸለይን። አሜን።